Di mo naman marunong magtanggal ng lamig. Bakit? Ganun yun? Drop na guys. Thank you, sir. Compliments, guys. Para si Cassie naman. Oo din namin alam sino nagsasalita magka-boses. Ayan, alam nyo na guys kasi ako na lang mag-isa dito. Good night, you, sir. Let's go, guys. Drop. Magka-boses na ba? Sa inyo, guys, mag-swipe right ako. Mag-drop na kayo, mag-swipe right ako. Drop na, guys. Ugh. Bakit? Nag-mute. Drop. Please. Pasok talaga tayo sa room. Bala kayo dyan. Yes. Yes. Drop na guys. 170 something pa. 180. Para makapag-live si Bubu, guys. 17 minutes. 10 minutes, guys. Bubu. 17 minutes. Hello sa 971 viewers. 17 minutes na lang. 17 minutes, guys. Drop na. Drop na guys. Let's go. Thank you, sir. Thank you, heart. Let's go, guys. Gifts, guys. Bukas na rin magpe-finale na tayo. Maraming malalakas na sasali sa campaign for sure. Magla-last minute sila kaya iangat na natin sa Ate Pabs. Ayan, guys. Wala natin. Thank you, sir. Let's go, guys. Na oras Ate si Mangyalin po. Drop na guys kasi si Cassie naman mamaya magla-live. Let's go. Para maaga tayo makatulog guys. Drop na guys. Drop.